uvijek sam znala da ću da se bavim medicinom. Jako sam voljela hemiju, išla na sve one dodatne nastave, eksperimente, oglede, uvijek mi je bilo ljekovi, uvijek nešto bilo što je meni bilo interesantno i čime sam voljela da se bavim. I onda nekako, da li to igra slučaja, sudbina, viša sila, možemo to da zovemo kako god hoćemo. Kad sam upisala srednju školu i htjela sam farmaceutski smjer, nešto kao ima puno osoba koji su, otvara se smjer za babice poslije 20 godina ili 10, neće niko to da upiše i onda su oni otprilike uzeli, ne znam, 10 sa farmacije, 10 sa zubara, 10 sa ovoga i sastavili jedno odjeljenje. I ja sam bila u tom odjeljenju. Mi smo svi bili nesrećni, nas 36, mislim da nas je bilo u prvi razred. Sve smo plačući išli u školu jer nijedna nije to htjela niti željela da se bavi time. Smo htjela nešto potpuno drugo. Ali onda, kako to obično biva, srednja škola, društvo, neće niko na polugođe da se prebaci u drugo odjeljenje i tako dalje. I tako nekako prođe. U trećem srednje sam prvi put vidjela porođaj. Se baš sjećam kako svega vezano za nju. Bio je 5. porođaj, imala je 2 sina, 2 ćerke i ovo je bilo kao prvo, to je tako išlo lagano, lijepo, sve je bilo predivno i to je bila tačka kad sam ja shvatila da, to je to. Ovim ću se baviti u životu. Predajem dokumente na medicinski fakultet i nailazi jedan moj drug koji je tada bio na 5. recimo godinu medicine ili 3. ne znam. I on kaže, meni šta si to uradila? Ja kažem, predala sam dokument. On kaže, vrati se odavde, idi. Kao, molim ti, idi u Nikšić, nemam pojma, piši engleski, piši nešto drugo, jesi li luda, kao da ostaviš cijeli život na medicinu, molim ti, idi. I dobro. I sad kako ja nisam prošla prijemni na medicinu, ja sam bila 20 dana grozna, nisam izašla iz kuće, samo sam plakala, to je baš onako teško uticalo na mene jer sam samo tu sebe negdje vidjela. Nisam imala alternativu, šta ako ne. Nisam imala uopšte, nisam razmišljala da postoji druga opcija osim ta, da ja moram završiti medicinu. I moja sestra od tetke, majka kaže, molim te, vodi iz kuće, mislim, ne mogu samo plaćati i tako dalje. Izlazim u grad i prva osoba koju srećem je on. I kao, šta je bilo? Ja počinjem da plačem u sred ulice Slobode. Ne pitaj me kako šta je bilo, nisam se upisala. On meni kaže, vjeruj mi, to ti je najsrećniji dan u životu. Počela sam da radim, ostvarenje mojih snova, završila sam pripravnički, kao posle pripravnički imate pravo kao neki godišnji odmor, polaganje državnog ispita, pa će kao onda biti neki konkurs ili neće, ali ja sam računala, ok, završit će se to, pa će opet u junu na prijemni. Međutim, mene zamole kao možeš da ne koristiš taj godišnji odmor, nego da ostaneš da radiš, dobit ćeš rješenje za stalno. Kao, njima je falilo kadra, ja se valjda pokazala, jel kao, dobro. I sam ja u dilemi, ja imam u tom trenutku 19 godina, da dam otkaz, pa da probam medicinu, pa da ne uspijem, jel, za 3-4 godine, pa mislim, baš sam bila na nekoj dilemi šta da radim. I tad upišem visoku školu za babice, koju sam studirala uz rad i tad kreće cijela ta neka, da kažem, moja priča u potpuno jednom drugom svijetu. Uključim se aktivno u udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore. Onda završila sam tu višu školu koja je stvarno bila jedno baš lijepo iskustvo za mene. Počne projekat Svjetske zdravstvene organizacije za uvođenje protokola u ginekologiji i neonatologiji i u sklopu toga treba da ide ginekolog, neonatolog, neko iz javnog zdravlja i neka babica. Ispostavi se da nema ni jedna babica koja zna engleski jezik osim ja. I ja igrom slučaja kažu, da, idi ti, svejedno. I mislim, to je bio sigurno opet još jedan od tih prelomnih trenutaka kad, ne znam, uključujem se u razne te projekte, radove vani, prosto otvore se neki vidici da ljudi mogu da rade drugačije, da ne mora da bude. Kod nas je tada bilo neko, ne znam, čudno vrijeme, čudna zemlja, potpuno sistem koji je funkcionisao na jedan drugi način
I gdje sam stvarno mislila da nema šanse, da može ikad tu nešto da se promijeni, niti da se radi koliko je nekako sve bilo učaureno i sve išlo po tom nekom defaultu. Ne može ništa da ide drugačije. Da se shvati da je svaka žena priča za sebe. Da ne može jedan lijek u jednoj dozi, Brufenu 400 svima da djeluje isto. Da svako od nas će drugačije odreagovati na nešto i da prosto moramo samo posmatrati ljude kao pojedince, a ne kao brojku. Bilo je 7 porođaja i to je kraj. 7 kakvih, potpuno različitih. 7 žena je donijelo 7 ili 8 ili 9 djece danas. Različite, drugačije. I svaka od njih ispričala svoju priču, životnu priču u toku porođaja. Mi smo toliko involvirani u nečiju intimu, u sve tajne što je skrila od svih i svakoga, tu potpuno ogoljena, sama, u nekom pasivnom položaju, zavisna od nas. I onda sad, ono što recimo meni iritiralo u tom nekom dijelu, sad neko je u pasivnom položaju, i sad ja izigram neku silu tu. I sad sam ja faca jer mene ništa ne boli. A ona je u potpuno drugom svijetu. To je recimo nešto što se jako, jako puno promijenilo. Postojali su ljudi koji su bili na čelu klinike, koji su u nekim trenucima se borili za prava žena, za saglasnosti za svaku intervenciju, da nije postojala mogućnost da ona dobije nešto ako se ona ne potpiše, ako se to sve lijepo ne objasni, šta, kako, zašto, zbog čega. I onda smo prosto jej osoblje moralo da prođe tu neku vrstu, da mu objasniš da ne postoji ništa što je 100% bezbjedno i sigurno. Sve ima svoje dobre i loše strane. Mislim, i da prosto odluka šta ćemo od ovo dvoje, nije uvijek crna i bijela. Niti mora nešto ako to nešto hoćeš ili ako nešto nećeš da se desiti nešto strašno. Ali odluka mora biti žene. Zavisno od toga šta ona voli, šta preferira. Znači, ona je osoba koja aktivno učestvuje u svom porođaju. Nikad nisam čula ženu da je rekla sama sam se porodila. A sve su se porodile same. Same disale, same napinjale. Bio je neko tu, naravno. Neko je brinuo o njima, neko im je dao podršku, neko je bio uz njih u svim tim trenucima. Ali najbitnije stvari uradila žena sama. I to najvažnije što je uradila, dala je čast da je to uradio neko drugi. On je sve uradio i to prihvatam. Ako pričam o porođaju carskim rezom, to je stvarno ona ležala, doktor je sve uradio. Ali ako pričamo o jednom prirodnom porođaju, onda je sve uradila žena. Svako u lancu je značajan. Ne može, zalud će neko super da završi neku operaciju, najtežu koja postoji, ako čistačica nije dobro očistila, ako instrumentar nije izbrojao gaze, ako sestra nije odradila dobru njegu na odeljenju posle operacije, sve ono što je ljekar dobro uradio pada u vodu. Znači, svi u lancu moraju dobro da rade. Svi u lancu moraju da su zadovoljni. Zajedno sa pacijentom, ali je pacijent stavka 1. A svi smo mi dalje u redu. I kaže, samo to, važno je svako od nas da zna šta je moj posao. Ja jako volim što sam babica. To nisu moji snovi iz djetinjstva, ako se vratimo na djetinjstvo. Ali definitivno jeste ostvarenje mojih snova. I mislim da svoj maksimum mogu da dam u tome što jesam. I da je poenta priče sva u tome. Ne možemo svi biti sjajni ljekari, inženjeri. Ko će da nas šiša, ko će da nam popravi auto. Znači, nije važno šta neko radi u životu, ali je važno da to što radi dobro. Ja sam suviše emotivna. Radim više srcem nego tako tim kako su rekli da se radi. I stvarno važno mi je da znam šta, zbog čega, zašto, da ako je neko rekao, ne znam, ti sad trebaš da sjediš tako, ja u sebi razmišljam šta rade sad tvoji mišići kad sjediš tako, kako se ponaša tvoje tijelo, kako sistem funkcioniše. Naše tijelo je savršeno. Period kad dijete dolazi na svijet je potpuno nebitno ko je, važno je da je trudnica tu. A svi drugi su na istom zadatku. Svi su na zadatku da majka i beba budu dobro. Svi su na zadatku da to sve funkcioniše najbolje što je moguće. A ženi u tom trenutku je mnogo bitnija podrška partnera, muža, drugarice, osobe koje ono voli, ne tamo nekih nepoznatih ljudi. Znači, podrška
je nešto što u stvari žene traže. Ne, puno stvari i kad pričamo o medicini, o svakodnevnici, o bilo kojem dijelu medicine, ljudi se svakodnevno žale na sve. 98% žalbi. Ljudi se ne žale na visoku tehniku i tehnologiju što nije viđeno, ne znam, nija neka rijetka stvar koja se rijetko dešava. Ljudi se uvijek žale zato što im nismo ljudski rekli dobar dan. Ja sam jako mlada postala glavna sestra klinike koja broji 200 zaposlenih. Ja sam nakon toga upisala na ekonomskom fakultetu menadžment ljudskih resursa zato što sam shvatila da je važno da ja sam završila medicinsku školu, ja znam da porađam žene, ja sam babica, ali ne znam kako da vodim 200 ljudi. To nije da im samo obračunam platu, već moram da znam od tih 200 ljudi je 180 žena. Ona se udala, ona se razvela, ono je dijete, ovo je trudna, ona nije trudna. Mislim, tu je u svakodnevnici 1000 nekih stvari koje ja sam prosto željela da imam neka nova znanja u smislu kako da se izborim sa svim tim. Onda kad sam odlučila da ću da radim taj privatni, ja sam završila još dodatnu edukaciju, da mogu to da radim, nemam pojma, ja nisam puno znala o fizičkim vježbama, znala sam nešto, ali ja niti sam fitness instruktor, niti sam fizioterapeut, vježbam cijelog života, ali opet na jedan potpuno drugi način. Važno je, kad pričamo o edukaciji, kako, šta, zašto. Ja sam puno naučila od žena. I razlika je, kad pričamo o porođaju, ogromna. Ono što su žene rekle, prvo je i osoblje u početku, vjerovatno puno njih bilo tako skeptično, onda su shvatili pa i nama je lakše da radimo sa ovakvim ženama. Zato što su one spremne, zato što su pripremljene, zato što znaju šta ih čeka, zato što u tim edukacijama ja njima sve objasnim u detalje šta sve može, šta, zašto i zbog čega. I onda možda neko od gužve od posla njima nije rekao zbog čega to treba da radi, ali ona zna. Zašto je baš neko rekao da ja trebam da ležim na ovu stranu, a ne na onu drugu, a baš mi se leži na onu drugu. I one znaju šta, zbog čega i zašto. Te su žene potpuno spremnije i drugačije, znaju šta se dešava oko njih. Problem je strah od nepoznatog, strah koji koči, strah koji ne znam šta me čeka. Tamo su sve neki nepoznati ljudi. Pa sva medicina kaže da sama bolnička svjetla, nepoznati ljudi u uniformama mogu da uspore porođaj, čak da ga blokiraju, da on zastane od samog toga što je ženu strah. Moja magistarska teza je bila značaj mog programa psihofizičke pripreme za porođaj na tok ishod porođaja. Pa i sva ta, znači moja statistika koja je upoređivala s opštom populacijom, rekla da je taj porođaj trajao kraće za nekoliko sati od porođaja žene koja nije spremna, da je velika većina žena imala porođaj bez intervencija, bez lijekova, da mali broj žena imao epiziotomiju, odnosno se najveća, preko 78% se porodilo bez epiziotomije, bez ikakvog rezanja. I ono što je meni najznačajnije u tom istraživanju bilo moja neka lična satisfakcija da osjećaj zadovoljstva nakon porođaja je bio skoro 100%. I osjećaj ispunjenosti, a onda svi ti hormoni utiču opet i na taj postpartum. Su te žene imale manje postporođajnih depresija, baby bluza, imale su, ali opet sve to mnogo manje nego kod opšte populacije. Na godišnjem nivou porođaja to je neki u prosjeku za 24 sata 9 do 10. Znači u prosjeku, opet statistika čudna nauka, to uvijek kažem, zato što to što je nešto statistika ne znači da je uvijek tako, ali je opet da u najvećem broju slučajeva mi to možemo. Važno je razumjeti generalno sebe, čovjeka, prirodu, kako funkcionišemo, kako dišemo, kako, ne znam, svi imamo različite navike, svi na različiti način spremamo ručak, svi na različite načine imamo naviku ujutro kad ustanemo šta radimo, ali opet se manje više sve to svede na isto. Ali će svako da da svoj pečat tome što je uradio i tome kako je ustao i tome kako je spremio ručak. Isto će uvijek kažemo, ne znam, kako miriše majkina supa ili babine ili ne znam, one su isto uradile, ali ima onaj
specijalan začin. Ljubav kojom se to spremila, vjerovatno. Znači, važno je kako i na koji način mi sa nekim komuniciramo, kako smo mu rekli dobar dan. Ja uvijek vjerujem u dvosmjernu komunikaciju. Nikad komunikacija, mislim, ne može biti jednostrana u bilo čemu, u svim odnosima u životu. Ali od onoga u prodavnicu kad dođeš i kažeš daj mi hleba, ona će da ga baci, jel? Ako kažeš dobro jutro, ja uvijek lijepo da dobiješ hleb nazad. I sve je tako. Svud ima i svakakvih pacijenata i svakakvih i sestara, babica i tako dalje, ali u najvećem broju slučajeva to je sve ono. Kako tražiš, tako dobiješ, kako zračiš, tako privlačiš i tako dalje i tako dalje. Sve se uvijek svodi manje više na isto, ali kažem, u najvećem broju slučajeva sve to nešto što ne zahtijeva tehniku, tehnologiju, zahtijeva jednu lijepu riječ, zahtijeva dodir, zahtijeva podršku, da dovoljno je da neko ženi kaže ti to možeš. To će brzo, ćeš da vidiš bebu, da dobije neki pogled da kaže pa kud sam sve ovo mogla, mogu još ovo malo, sad će brzo da mi dođe beba. Neću sad da padam, sad ću da izdržim još ovo malo i zbilja će se tako i desiti. Ako mogu da postavim neku osobu koja mi je značajna u tom dijelu u životu i to je ženska osoba, to je moja baba po majci, koja je tako bila jedna mudra i jaka žena. Dok prva sljedeća je bila moja učiteljica Sonja Koprivica, 1. razred osnovne škole, valjda kad prvi put vidim učiteljicu, svi to je prva osoba poslije roditelja, ove porodice koja je značajna i koja uvijek ostavlja trag.